I want to make a house of tutorial. Oh, shut! Sorry na. What is this? Yes, sakto ko yan. Namulog-log diri. Roblox. I'm gonna off my Wi-Fi. Roblox. Di ako sa akin. Ay, ayan. Ay, ako na. Charger ba? Ha? Charger. Ano po siya? 79 ba na ba? Charger yun. Hawa. Okay. Let's just making something good. So, yo. Gusto ko Roblox diri yo. Okay, day na! Girl, sorry. That's Ano? so this is your tutorial mode. What the fuck? Ayun. Uy. Ayun. Ay. Ayun. Ang sound niya. Ito yung sound niya. Batoy ko na. Hello Roblox Patay ko. notifications. Alam mo. Sinani. Do. Dabe. Wait lang yun. Gabi ako. This. Ano ko? And then Tawa, Alfred. Yeah, Alfred. it's the okay. Kuhaan mo na yun. Diyan. Okay. I can start it though. Wait lang din. First, just go 1, 2, 4. April. Dili, joke lang. Kuma, Bisaya na. Hanapin to. Ay, sakit to. Si Sizi. Suzy. I-up si it down one to with bilap. Lublax or Lublax? Pet Lublax or Lublax? Oh, wala ba? Pet. Walong lagi ni. Bawal ka mo lang doon sa password, okay? Sa password. Grabe. 6x6 na. Dangerous. 5. Arakwal. Aray! 6x6. Gadula siya. Ya, gadula siya. Very 6. Ya, gadula siya. Yun na, Jun. Jun. Tok lang. 7 ni day. 7. Ini. Ay, panday 8. 8. 6. Kana. So, tutorial mode. It's big. Away, lang. di ko tarong ninyo good. Aray. Namaning, ikuha na to yero. Nagkita ka na. Oh, advil po na. Friend po ka na. Diba? Upo na. Tulo daw ni Alfred. Paglampit. Aray, tulo ka Alfred. Bombar. Mga po noob. Gali mo. Ikaw man to noob. Oy, Unsa niya? Gamito na ko. Saan gamit? Ah, gamit na niya. Imo ba? Ay, gamito na ko ako. Ay, mo gina kadaot ang cellphone. Ya, to sayang ikong charger. Ano siya ba? Help me, like one. Oh, wait. Balik ko yan. That's the
Oh, shoot. Pa. Galing. Gumana ko. Saan pa? Ulam ko na pa. Pa. Roblox ko pa. Okay. Anak pa. Mag-Roblox mo ko. Gulong sa ito ko. Agaw na ba? Oh. Bus. Lembaran, lembaran. Bus. Pagulong ito ko. Kaulan naman ka, di ka sa bus. Kit, anak ko. Anak ko, Kit. Ito. Look, tatay bingay. Nasaan, tatay nga kulay. Patakog tuplok, Kit. Oh, tatay manggod ko. If American Dads. Nakay na pa, tingin na. Mamabing mga kulay. Oh, shoot. What the f... Don't do anything. Yes, Kaulan na. Rocky. That's Rocky. This is thing that I hated like. Look, ako huli. Ako lang. Ay, paano? Dito si... Pinikay ito. Pinikay. Kung ang taon ni. Kuhan, uwi. Pinikay. Oh, shoot. James, dito. Si James dito. Gamay pa rin si James. Dako na. There's nothing in there. Nag-explain. Nakalang dito rin ba? You can just dock it here. Shoot! Wala yung Papalungan ang cellphone. Papalungan. Papalungan. Yun na, Chris. Papalungan ang cellphone.